sa panahon ng latest news. Diyaron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning. Good morning usab Sir Ariel o sa ato ang mga suking tigpaminaw ug mo nitong update sa kahimtang sa atong panahon para karong adlaw Biyernes, January 24, 2025. Natay duha ka weather system nga gimonitor. Una ni kining amihan o northeast monsoon nga padayon nakaapekto sa northern ug central Luzon. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atoang nasod. Gawas sa ning duha ka weather system, so lagi pun tayo gimonitor nga LPU Bagyo sud udol sa atong Philippine Area of Responsibility. Tungod na medyo hinay nga amihan, wala pud tay hinay usab o wala epekto usab kining shear line. Mangsud sa 24 oras tungod aning easterlies diri sa may northern apil na ang Eastern Samar area. Makasinati aning medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug naay mga katag-katag na mga pagulan pagpanugdog kilat labi na sa hapon o sa gabi tungod sa nisgutan nga weather system mo nagyapon ning hulga ani maposibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinating kusog mga pagulan diri sa may Samar provinces. Samtang ang nibiling bahin sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, aduna gyapon tay generally fair weather condition, may timpo sa panahon atong masinati. Gawas ang gihapon na ning mga pipila, mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala sa easterlies. Hinoon karong tibok gabi, apil na karong mga orasa, wala tay na monitor na mga pagulan sa ato ang radar monitoring. Sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala pa tay gale warning nga giisa. Ang tibok Kabisayaan, lakip na probinsya sa Sugbo, aduna tay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin, gikan sa silangan ngadto sa aminang silangan, watong kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mo hunas ni alas 8:40 sa buntag, na gimabon nga 0.4 metros ug motaob 7 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon nga nagilawmon nga 1.1 metro. Atong temperatura magasukod sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Watong hariadlaw musubang ni 7 minutos pasado alas 6 karong buntag. Atong Philippine Standard Time alas 5:37 na sa kabuntagon. Ug motong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat Sir Joseph, happy weekend, Viva Pit Senior. Happy weekend sir, Viva Pit Senior. Okay, salamat, may butag. Inyo nabati si Sir Joseph Merlas ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Biyernes, pizza 24 bulan sa Enero tuig 2025. Mao kato ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Biyernes. Pinaagi ni Sir Joseph Merlas gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.